m'bao befo bi amena kuma nye arasi junior fitini ni ka publication do ye iko avertissement arasi junior ntenna ni ke me ju ka mise ne ka kola mbo finyana de hali mo mi de atigi ju ka mise ne ka cederi kola yamewa ika avertissement iba ta cadeau i jura abaw haketo lameli bagaw les auditeurs je vous demande mes excuses mais arasi junior fitini i ju ka mise ne ka kola d'accord ika avertissement iba ta cadeau i jura mbeteme yenga ndombagaw yenvele mo chama kanumbagaw mo achama uka nyinikali kera munye komunde ya to ne dona malika famille ka groupe kononala mera misali ya fitini dauma ndona ika groupe la ani ndona ika dine la kele undowa kele unte ne be telegram utilisé cabinet 2013 je pense qu'il y a des gens ici qui connaissaient parce qu'il y a un groupe kononala telegram ka nebe application minière utilisée kosobe et réseaux sociaux là WhatsApp fleni ya mandine amancha one kata ka groupe konala nebe telegram utilisé amena bon malika famille groupe tinye do ne tumba kono a groupe sababe dobe o tunye public be tumbe nyogon soro kono dobe o international do tumbe o france tay mais ne ma do malika famille la mina misalia di awma pour que bekase ka famu ne terike do fle ni ya ambe bâtiment kelen na ne fle deuxième étage lui il est au cinquième étage camerounais do la togo Ramos allez chrétien de abeta église là ne islamien ne beta misiri la mais abena nefe ya temi namba wuli mali la namba sigere na kami akake temi mbaga ya kera ne kasoya katei kakanu yere aere kapuma fradama amadeli katemi menere ya ke temi mbaga ya ngaso parce qu'il ne para que lundi en général chaque lundi il vient ici ambe baroke ne fana beta kaso a sanfela la amuso be ya adeumbe ambe baroke adeumbe ne do benwele tonton amuso bendo ala kana chejanya ni saya ya ale so sisa Ramos na sara sisa ni ne tara akadu kono kata ka janaja sigike mafu kasala suka de ate daga silami kasali kafiri suka aharamu yale nder ni ne tara ale kaso kata sigiye kata fara mogo ka mogo munumba ka janaja ke o koro ye kono kera chrétien yo o se ka neke chrétien yo malika famille billahi ya beba don ulu beba kalama ka fo ne fura dama madeli kado ka kola mataw ka événement sila mfura dama madeli ka temenu ka bureau dai utumbu ka élection ke parce que mba be fo ka jaya do ya sebe commentaire la ko ne ya nyiri ka ke secrétaire général yere malika famille konna e iba nyiri ka ke secrétaire général ye kola ko mi ma do ala ere akera chogo mina a conversation be benga téléphone kono ya telegram do de wele ko donko ako ayenka numéro ye malika famille internationale la akombe France ya kubu ka bureau sigi ke sini ko votu de do ko ni be France ko nete malika famille la wallahi ni ma fota ala kana lawuli ya ko nete malika famille la de ne be aka groupe de la mba wulame parce que malika kadine ya bena nana ni kele minna be ka kele kadine o de ya to ne dona malika famille groupe ko mais nete malika famille la akono ko hali ni tala ko ni ye France tade ni be France groupe ko na la ki bi se kadwa kono ako sini ko votu bi bora votu be ke togodi ou bena karsa ni karsa ko kwa be ku be ni poste occupé ne konkomba parce que a konfunga poste de l'État ngono ngone te malika famille konala ne ma doala ne ba ka groupe de konala mbaw lame malika kadine ya ka idée kadine avec ka kele minge akadine odi ya ne don kunye groupe kono mais ko malika famille FPR ne ma sona ne dona na ni kamye nya jouer ya vocali min tira malika maka fay aka yere kolosi nonte mogo do be ka groupe kono ulu mnana kaka kele de tinyabolo parce que ni ko kera famille fin suku be ba kono na fora ko famille fin suku be ba kono mogo borani fambe kana malika kadaye mais tamambe na kunde be kulula ne o de fo malika yana aya nyetugo beka parce que ayere bado temi photo be Facebook sanfe ko malika do ne be teindo billahi ala yesere ne bado mbaka so mogo be do kai kadiro jekte mimbe ka foko ale malika abise kake parce qu'il fait mina daluti bolo
kana fo galondo mais ne be tiendo mba muso do amuso ni mogo fenfembe bala France mba bedo amuso ni mogo fenfembe fala mba bedo amuso jamu de ko darame wuli bali do ate wuli de ne ba ka somo bedo aka mogo do Bamako ne na e ko chaman ke nyogon fe 2001 2002 Bamako ate wuli bali do o ka ke malika ya be balne la mais na ko nu ko ale de do peut-être abise ka ke mais femina dunia tibolo I kana galondigia na tien ne be tiendo mba ka famille bedo amuso mbado amuso ni mogo fenfembe bala mba bedo amuso ni mogo fenfembe fala mba bedo abise ka ke ale de malika e mais ne bolo mogo te malika do malika ka to aka dogoli konona la mogo do be aka débrancher kabo ulula moi toujours je suis d'accord avec son combat avec un combat minke aye nobo hali sini nete wuli kaboka ay tumbe combat mina aye nobo mogo kolon de nana a faraka ulu de ba fe kaka combat tinya bolo ina fo le déséquilibre mental ba fanjaw ulu de ba fe kamalika ka kele tinya bolo mais hali sini bon ola sisa nyemi misalia min fa unyana okor oba ira kafunne duna malika famille ba farali ka ika groupe ka ki deme ika kola mais anin dona ila est-ce que wulu ye kelenya ba awa ne fura dama ne ma do malika famille moi je suis membre du CEDER bebo seria parce que badon à quartier bembolo je suis enregistré dans CEDER depuis 2017 donc ne CEDER membre de ne fura dama madeli kado malika famille mado ala ayamewa donc o ka diabe ntumbu ka groupe saba be ntumba be konala nya fa unyana ngo tuma dola nya esaye kabona rasbati ka vocal do e ka fili groupe inga wati nana ne ma fo malika de parce que ne ma me abe karastabati kele yoromina ne ma abora odon horo nyala malika ere horo nyala ere de abo ida konona la kafo ni arasbati bina ko mali jenesi bina mo tena tuguni mo me bise ka jenesi ensemble ka fara nyogon ka kele ke ko arasbati malika ere dade ofo ni dalu de be ebolo ko malika be karasbati kele ko abe ka kele na bora publiquement wallahi aba on soranye parce que ale ere dade ya fanye ko ni arasbati bina ko mali jenesi de bina donc nous on compte sur arasbati en bas de arasbati de maliko kele la parce que anya ba le la anyete malika la donc malika ere da yo fanye ko ni arasbati bina ko mali jenesi de bina ambe mon fola na ni eko ko malika be karasbati kele ça veut dire abe groupe do konona la ijija ikana na daluye ambi debe kamalika kele ni afo ni be mogo kele ko islami sangare fleni nye kamalika kele sangare islami de ou parce que tese kaboni kuma siye kuma mimba ira kafo sangare te islami malika du kuma do bora da kono kuma mimba ira konte dine ira la mogo min te dine la nyore fo ni te dine la ebe dine tiki kele tokodi atese ka ke jamais na aun tugura ko par exemple anya malika ka ide kanu ayere de la ka fotuni ko parce que ou ya entrepellé quoi ka fen fo soma uma akwa ale te maka soma la ale islami de ale islam mori juguta e fana ka soma juguta e ko ki ka kele on est tout à fait d'accord avec lui c'était très clair voilà aba awu munun kono mogo munu par exemple na wenka ide fe j'ai beaucoup de conseils ma chamambe ou ban conseil vidéo mani beba kalama ni tlara vidéo la do bi wele iye ni nyoro amanye iye ni nyoro amanye uta fuye publiquement ou bi wele parce que mo be conseiller secret la ibe ni ke ka vidéo tabolo la o changer kabo ika ko la ika tan ni tokola o de kan mo tamamboke ou ban wele tuma be donc mo munun be wele ou atamam pakila ko ne dona FPR yere de la parce que ma femme mba dia awiye ne fura dama madeli kado FPR la FPR yere ne ma yere ko yere mais malika aka komba aye nobo ne tukule ne kumbe malika hakilna indeko kumbe ka kele minge nebe odeko wala aka oyoro famia ndona nda mfaralika ika kola ani ngereye kele untere ne bise katara musika jana ja sigila amuso fe parce que amuso be nedo adon be nedo hali nute nedo nena lere be nyokondo mafo nte sala suka parce que islamité chrétien dedo abe dine do de la mais ni ne tara sigi ale kaso ni enana kanesoro awo kalilu drame kera chrétien ne tara sigi akaso aka jana jala ni kera chrétien est-ce que wulu ye kelenya wa aw kuma imbe yende ne dona malika famille ka groupe kono mais ne ma do FPR la mado wala ne ma do ala de Fatou Diarra fleni yengo beba do ni cederi mogode uma fa tumbu fu ka buro kono la ate ka fo donc chama hakila parce que anga cederi munu be cederi représenter France FPR
domina olu de tara ou fula beke kelenye ko CDR et FPR c'est les mêmes choses ou be ko ke ɲɔgɔn fɛ ça veut dire que anw y'a don kabini a dɔn ko kelenw tɛ u be collaborer ɲɔgɔn na ka ko ke ɲɔgɔn fɛ parce que kelew taabolo tɛ kelen ye Malika be kele min kɛ Narasibati be kele min kɛ kelenw tɛ an y'a don an y'a fɔ kabini a dɔn k'a fɔ FPR min filɛ nin ye anw ma sɔn k'a fɔ ani CDR kelenw don kelenw tɛ mais u be se ka ɲɔgɔn dɛmɛ kow la mais n'i y'a ye CDR mɔgɔ caman taara faru ka don ka groupe kɔnɔ a sɔrɔla CDR yɛrɛ mɔgɔw CDR gros tête minnu taara FPR lancement dɔn u ye kuma minnu fɔ parce que u tun kan ka kuma minnu fɔ u ma olu fɔ ye o kɛra sababu ye ka CDR mɔgɔ dɔw don filila ka taa fara u kan ka dɔn k'a fɔ u bɛɛ ye kelen ye mais waati dɔ tɛmɛna ne y'a dɔn ko mɔgɔ caman de bɛ FPR kɔnɔna la n'u tɛ Rasibati ka idée partager bilen u t'a fɛ bilen fɛn min don mɔgɔ jugu minnu donna la olu de don mais Malika tɛ k'a fɔ ko Malika ne bɛna kuma Malika kan ko a bɛ ka Rasibati kɛlɛ a dalilu tɛ ne bolo n t'a kɛ an bɛ taa ka bɔ yen nin de tun ye ne dokun ye FPR kɔnɔna la n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛna Jo Bala Sénégal ala ye ne sɛrɛ ye ne mɔgɔw kɛlɛ yan Facebook in sanfɛ n y'u kɛlɛ dibi la u ko Jo Bala filɛ nin ye ko a tilenen tɛ n ko a ye fara Jo Bala la Jo Bala bɛ video fɛn fɛn kɛ a b'a daminɛ ni Vive CDR a ye Jo Bala to yen mɔgɔw hali n'a tɛ kuma CDR kan a bɛ daminɛ ni fɛn min ye a bɛ fɛn min sɛbɛn fɔlɔ o ye Vive CDR ye ko n'a t'a fɛ n'i tɛ fɛn min fɛ i t'a fɔ o ma Vive Jo Bala n'i ka video dɔ lajɛ i ko Mali tigɛra e la Rasibati de kama o ye nkalon de ye Jo Bala o tɛ tiɲɛ ye dɛ Mali tigɛra e la n'i yɛrɛ ka comportement malhonnête i ka malhonnêteté o de y'a to Mali tigɛra la mais c'est pas Rasibati an y'o de fɔ aw ɲɛna i bɛ se ka tugu mɔgɔ kɔ k'a tigi dɛmɛ mais i jija a tigi bɛ cogo min na i ka kɛ o cogo de la e bɛ bɔ i bɛ mɔgɔw burujaya i bɛ bɔ i bɛ bɛɛ nani mɔgɔ tɛ yen n'i tɛ mɔgɔ min nani mɔgɔ tɛ yen i t'a lase min ma e Jo Bala i ye maabaw nani Mali la preuve foyi t'i bolo i ye nkalon ta ka da u la a mɔgɔw bɛ yen i ye nkalon ta ka da u la k'u nani ka fɛn sugu bɛɛ f'u ma donc ni o tigiw ye plainte don e kama ko o sɔrɔla Rasibati de fɛ mun de b'o kɛ Rasibati ye o ye nkalon de ye e yɛrɛ ka comportement malhonnêteté i ka malhonnêteté de y'a to Mali tigɛra i la awa a n'a ɲɔgɔnna caman Mali tigɛra e la o e donna kaso la o i ye nin kɛ o i ye nin kɛ o c'est pas Rasibati an b'o fo bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka jɛya i bɛ Rasibati dɛmɛ a ka combat la i jija a bɛ cogo min na i ka kɛ ten mais e bɛ bɔ k'i da don mɔgɔ dɔw ka vie privée la i tɛ foyi dɔn mɔgɔ minnu ka vie la i bɛ bɔ ka kuma ka fɛn sugu bɛɛ fɔ olu kan bon ni e bɛ ka fɛn fɔ olu ma donc fɛn min man'i sɔrɔ o la i b'a fɔ ko n tɛ se k'a faamuya quoi mun de b'a to e b'a fɔ ko grâce à CDR grâce à Rasibati Mali tigɛra e la ko n'a taara e b'a fɔ c'est normal n'a taara e b'a fɔ c'est normal an bɛ i b'a fɔ ko Rasibati ma taa i b'a fɔ ko Haidara de taara fɔ n'i y'a ye Haidara taara an y'o bɛɛ dɔn Haidara ye min taara i b'a fɔ de a taara fɔ a grâce à qui si c'est pas Rasibati a tɛ taa ni Rasibati ka danaya kun tɛ ni Rasibati ka confiance kun tɛ il va jamais s'allier ta maman i ko Haidara min taara i b'a fɔ de wala bon o yɔrɔ de don quoi jɛkulu in kɔnɔna la par exemple n'i tɛ Rasta fɛ mais anw bolo hali sini Rasta hali changement kelen ma don a ka ko la a bɛ fɛn fɛn ka o ye tiɲɛ de a bɛ tiɲɛ de sira de kan i b'a ka ko la an bɛ ɲɔgɔn fɛ i t'a ka ko la ta mɔgɔw tun bɛ yen u ye Rasibati dɛmɛ u ye fɛn bɛɛ kɛ mais peut-être si ka donna olu la olu bɔra kɛlɛ in kɔnɔna la mais hali sini mɔgɔ ma kuma mɛn u da u bɛ yen u sigilen u tɛ foyi fɔ u tɛ kuma u tɛ foyi fɔ mais u b'a dɔn tiɲɛ o de bɛ laban parce que hadamaden tiɲɛ ko o ko tiɲɛ o de bɛ kana tugu mɔgɔ si ko nkalon kan a tigi bɛ nkalon de kan ko ne ni ye kelen ye ne ni mɔgɔ tɛ se ka kɛ kelen ye nkalon kan dɛ anw bɛ kɛ kelen ye sur la vérité bɛɛ b'a dɔn Rasibati ma changer o mɔgɔ e bɛ wuli e kuma o kuma Rasta e kuma o kuma Rasta peut-être e sarilen de bɛ ale a kama e sarilen de bɛ i ka wuli ale kama sujet wɛrɛ tɛ e la ni Rasta tɛ non o se ka kɛ o wala Jo Bala i y'o kuma min fɔ o ye nkalon de ye Rasibati tɛ Rasibati bɛ se ka to cogo di a bɛ se ka kɛ sababu ye cogo di Mali ka tigɛ e la Rasibati yɛrɛ bɛ kɛnɛma a b'a ka émission kɛ a bɛ yala n'a sago ye a b'a ka mobiliw kɔnɔna la a b'a ka voyagew kɛ mais e tɛ se ka taa o jamana kɔnɔ e bɛ nkalon tigɛ ko ale de y'a to grâce à ale Mali tigɛra e la o ye nkalon de ye nkalonfin voilà nkalon de don tiɲɛ tɛ tiɲɛ bɛɛ n'a fɔ yɔrɔ de don
iyo kuma munu fo an bora ka video ke il faut la garage ba ci take video mina an bolo la ka kuma iye porte parole de galon fi matema ka ko e be a wele ita soro we galon de ye ni ma ale soro si maga be ni si maga te si dibe be ni si dibe te sama bali bubula ere bi se ko so ibe ci do da tan ni forasta nyana ne ka fe me remarquer si ça c'est de konala a ka fe gafu parce que na ma fe gafu ambe keta ibi se ko fo bubula ya be ta ba fo karsa kota fe mindo ibe jabi soro voilà mais ebe bo kari sigi publiquement ibe o ka video il a des vidéos il mo fait faire partager surtout Idriss Martinez ale de ya ta kasiga ka page sanfé ale fura dama badere kamara e ka video la ako kabini magara ale la de ko ale boso dende wa ube ko ali akwa yi baraki bela jide konala ko ma tani flati la jeble Idriss de ofo no tigi yi ka video partager ça veut dire ye video mi de ke video mi ibe yoro mi fe na be ka jouer au yoro kan o de yi ulu bla partager là donc il be min fo we galon de tinyete ka foko grâce à ceder ou be grâce bati o de ato e ma se katamala iko ayi wele ale de wele kila do se ale de kita o e kunwe parce que o dalu be ere bolo o dalu tende bolo ante kumoka mais ka fo ale de bali kado mala ko ale de bali kado mala grâce à lui il te kado mala we galon fi o tek femindo yere kamalo netite o de ato ite kado mala ini nyona chama mogo fefe mba nyona ke mali be tigila on beta malambe yala nan sagoy ma cité ka foi kauna voilà mena tateme dans quelques atemere on beta malambe yala e ambe video ke ambe fombe ke alu woge fileni nyebo ma ba yala ka mobili kono dongo do malheureusement te ibe ka fe est ce que mo tara mine ba parce que ma deli ka mogo ne atena nikeo na nikelate ni na nikela kundo na kumbe mogo de buruja ka mogo ne donc atale ye oba mine mais au moins mais et jobala c'est kata parce qu'il bagara mo ma cadeau ka vie privée là ku bruja ka kuma sugube funya e c'est kata chogodi il c'est kata o lambe be conseil ibe mo ko atigi be chogo mina ijida ikakete e kelenta deme mo di bara spati bolo mo ko ani be barake no fe su anitle amba ya do be video ke amba ya do be sebeli ke be commentaire ke ala ma peke kuma kala mais e de la ka wuli ka bo cadeau jonga vie privée là ka kuma jonga vie privée ka personne il m'a dit comme aussi wulula donc ebe mo deme iba tigi deme abe chogo mina ijija ikakete anga créer o de ou mais exe ka fo kibe karsa deme karsa be chogo mina ebe chogo aberela o be se ka ke chogo ni fe minyi soro la ibe tila kata kada tigi ko karsa de kundo ni ko nyene so we galon de tinyete voilà ni problème ye mo soro ire de ala si yerema il est à la sierra parce qu'elle est blessée quand on mourut là il kata mourut nani kata mourut fenge non allez vous comment m'imba d'accord il connaît donc c'est comme malitique elle a tout aller rebe yala mala na sur quoi aller kakode kunya malitique elle il va sur bi aller rebe wokono malite wokono il est dehors avec kenemade avec marché nation fly et ayo voilà bo horonya yo ode quoi il est de cederta kada il ka imana na jogo imana na yoro yoro ba fo vivre ceder tabolo mimbe ela ena ala che e bise kato cederi porte parole ala hali sini bika karti bo kisi na ko e cederi mo de ah no itse kakayo itse kakai ni be kai ibe rasbati ibe tukwa kore par exemple abe minfo ibe so oma ni galondo ni tinyete ibe weleli ke dibila iba conseiller o de ba ya ki e cederi mo kante ma prepara nunu mare munu ba fo ku ba deme ne kante wulu mare mais le guide rasbat ni e fenya tabolo la na media ibise ka mo wele surtout un porte-parole du CEDER. Tu peux appeler les gens. Ibu wele ka fu nyana ne ni minye sisa ni mani akanga ni changer. Fait minya to abeka ke aba fi nyana o. Ibe jabi soro. Mais c'est pas que qui be bo publiquement anyelebe mo mi wele ko guide kana otiki la gauche kenema. O teke a un sigile nyana. Ni yake ambebo ikama. Yamewa ni yake ambebo ikama. Nantemena kabo ya amena CEDER Comité France. Moi, j'avais déclaré ma candidature. Niafo, ni appelé là, c'est plusieurs fois au président Sadouga Tabaradji. Nga kabo aga commission dossier, commission minabe occupé élection mimbena le ka organiser. Ne makota la konebe ke président ni populisme ya e wote neta ede. Komba fe ka kenyemo de wote neta ede mais benya be comité na be tugo minabi. A quartier de bambe bolo. Horonyala. Har ma denyere na fora ki e horonye. Et comme yoromina par exemple surtout mbe comment y adresser mogo munu tumbe bureau là ni ulu tukura ko galonka yoro la mbe adresser à l'ouagala parce que mbado c'est mon petit
mba don kosɛbɛ 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 adamaden a tɛ se ka kɛ i ɲɛ bɛ mɔgɔ la a bɛ ka ko tiɲɛ e bɛ fara a tigi ka tiɲɛ o de kɛra o parce que a ka bureau kɔnɔ mɔgɔw u bɛɛ ka vocaliw bɔra u bɛɛ ka kumaw bɔra ka yira n na a ɲɛ b'a la u bɛ ka kuma minnu fɔ a balila ne la mais o tɛ mɔgɔw i tɛ yɔrɔ ye par exemple ni e b'a fɛ ko ka avancer de ne t'a o de ye dɛ walahi CDR ne b'a fɛ a ka taa taabolo ɲuman de la a ka baara kɛ ko ɲuman mais c'est pas que je suis amoureux d'être président du CDR c'est pas ça an ta t'o ye yɛrɛ yira tɛ yɛrɛ fɔ tɛ mais anw b'a fɛ CDR France a ka dilan ka ɲɛ ça veut dire ni ye Sadio Kata baraji lajɛ sisan ni mɔgɔ min fɛn fɛn tun b'a ka bureau kɔnɔ olu yɛrɛ bolo CDR a cira ça veut dire que CDR yɛrɛ tɛ existe bilen est ce que an kan ka s'o ma anw minnu y'an ka wariw sara anw minnu ye carte ta san 3 ka daminɛ 2017 18 19 o carte b'an bolo an y'an ka cotisation sara est ce que o kan ka ko aw na wa o kan ka mɔgɔ pousser ka président ya ɲini ou a man kan k'i pousser ni yɛrɛ b'a dɔn k'i bɛ se ka dilan ne bɛ se ne ye bɛɛ interpeller mɔgɔ fɛrɛ fɛn n'i b'a fɛ ka kɛ président ye ka se ka comité in ka bɔ wo kɔnɔna la récépissé bɛ yen de o récépissé du CDR France a bɛ o comité in de bolo n'a fɔra k'an bɛ o comité in bila ko a ka jigi ta par exemple ka ko bila pewu i ɲɛ b'a la a fanba a mɔgɔ fanba parce que u y'a ye CDR ko in fɛn t'a la sympathisant u y'u ɲɛsin sympathisant ma i bɛ se k'i to CDR kɔnɔ ka sympathisant dɛmɛ moi je suis membre du CDR mais sympathisant idée mun b'o la n b'a soutenir à 1000%. C'est pas 100%, on va soutenir à 1000%. Où il b'a kalama. Mɔgɔ minnu b'a kunna Dani a b'a kalama. Donc on va soutenir. N'a dɛmɛ min n t'a fɔ ko n bɛ tugu ko k'u ka cotisation bɛɛ sara u bɛ fɛn fɛn fɔ parce que o ye mɔgɔ min ye sympathisant yɛrɛ n'i yɛrɛ yira k'i ye sympathisant ye ne t'a to ye ne ye CDR mɔgɔ de mais a ye min kɛ fɛn ɲuman de don taabolo ɲuman de don n'a ye min ta ne b'aw dɛmɛ a kɛlɛ la n b'aw dɛmɛ a kɛlɛ la voilà o ye ne hakilina ye mais ne bɛ min ɲini aw fɛ CDR carte bɛ maa fɛn fɛn bolo a carte bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo France ya 2019 carte b'i bolo a ye wuli aw ka kuma aw ka ɲɛɲini an ka CDR kana taa wala parce que président ka mandat banna dɛ mandat min n'a b'a kɔnɔna la san 2 de don a sigira pour 2 ans an ka interpeller parce que anw tɛ se ka bila ɲɛ élection organiseli mɔgɔ min bɛ tête la e de b'a organiser o ye diɲɛ élection bɛɛ et de élection organisée nya wele a ka commission do sigi commission min bo occupé ou ka mɔgɔw ɲininka qui est candidat normalement a kan ka kɛ parce que en élection tɛ a to man appelé ça fait 1 mois an bɛna élection na ka président ta ka sigi a kunna ani diɲɛ CDR si tɛ kan kelen fɔ comité fɛn fɛn bɛ France ko ale t'a yɛrɛ kɔni mais actuellement c'est lui le président an b'a fɛ ka minɛ la ka puruti ka b'a bolo ka minɛ la ani Francis CDR tɔw ka se k'an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye anw hami ye o y'an taabolo ye o y'an ka ko ye ne b'a ɲini aw fɛ i n'a fɔ je suis membre adhérent comme toi et comme l'autre an ye membre adhérent ye an adhéré la CDR kɔnɔna la a ko an participera a bɛɛ la a ye wuli an ka fɛɛrɛ tigɛ élection yi a bɛ kɛ cogo min na ka Sadio Kata n'a ka bureau k'u dégager ka bɔ yen hali n'a ye candidat ye c'est son plein droit mais a b'aw de bolo CDR mɔgɔw a b'aw de bolo aw minnu bɛ voter ne tɛ mɔgɔ bɛ fɛ k'i ye populaire yɛrɛ ko fais campagne pour moi non moi j'ai fait ma campagne pour ma propre conviction n bɛ campagne kɛ ni n yɛrɛ ka ko de ye n'i ye ne faamuya k'a fɔ karisa ni votera ye n y'a ɲini fɛ i ka voter ɲɛ mais ni votera ne ye ni mɔgɔ de ye ala kana kɛ n ka sira t'a la parce que o ye populisme de ye ne ka sira t'o la ko karisa de ye populaire ye fait appel pour moi ko mɔgɔw ka voter ne ye non non a tigi k'a faamu n'a y'a ne faamu n bɛ min fɔ k'a fɔ ah vraiment n'an dara karisa la ka CDR kalifa la a bɛ kɛ sababu ye a bɛ se ka kɛ sababu ye ka CDR labɔ a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ nin waati in na je pense que n'i y'o faamuya ala yɛrɛ kama appel kɛ mɔgɔw ka voter ne ye e min yɛrɛ fana n'i b'a dɔn k'a fɔ kuma tɛ ka bɔ ne da kuma min n'a bɛ se ka CDR kɛ par exemple ka bila sira ɲuman kan n mako t'i ka vote la dɛ n y'a ɲini fɛ i ka voter mɔgɔ ye i ye mɔgɔ min faamu k'a fɔ karisa de don mais an kana kɛ mɔgɔ ko ye ko karisa de ka di n ye dɔrɔn non an ka ɲɔgɔn lamɛn dɛ an ka dɔn karisa de bɛ se k'an ka ko ɲɛnabɔ c'est ça an bɛ bɔ nɔgɔ la Francis CDR mɛnna tɔrɔgɔli la voilà
ne tɛ se k'a kɛ ko par exemple ne taara Sadio Gata baraji ka bureau kɔnɔna la ne ɲɛ bɛ Sadio Gata la a bɛ ka fɛn dɔ kɛ parce que ne bɛ bureau la bureau kɔnɔ ne bɛ bureau la n bɛ se ka kuma k'a fɔ i bɛ ka min kɛ a man ɲi a t'a bila n'i ma bila n b'a ɲini fɛ i ka bila i ka ɲɔngiri i ka poste i ka place i ka bila mais ni e m'o kɛ dun ni e bolila de ka taa fara yɔrɔ wɛrɛ kan parce que ɲumanya bɛ min est ce que e b'o jɛkulu in lataga ɲɛ e b'o fɛ toi t'es pas un populisme hein o de la n b'a fɔ quoi parce que mɔgɔ minnu farala kan par exemple i yɛrɛ b'a dɔn a ye min kɛ e yɛrɛ b'a dɔn très clair e yɛrɛ b'a dɔn mais e bɛ fara kan ka tila ka taa koromatigɛli kɛ yɔrɔ dɔw la ka taa kuma dɔw kɛ groupe kɔnɔna la kuma minnu ni e man kan ka bɔ e da ni e yɛrɛ y'a dɔn ko mɔgɔ filɛla direct a yɛrɛ kɔni karisa i ye min kɛ i filɛla dɛ a banna kuma bɛ yen dɛ hali ni o de ɲini a mɛnna ni e taara fara kan n'i taara fara kan mon frère an ka lajɛ dɛ e ma fara kan mais e y'a dɔn ko a min kɛ a man ɲi e bolila ka bɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ o tɛ o ne b'a ɲini mɔgɔ fɛn fɛn bɛ comité CDR France kɔnɔna la je vous appelle tous mɔgɔ si kana bɔ ka taa fara CDR wɛrɛ kan par exemple ka boli ka taa fara CDR n tɛ olu contrôle la dɛ CDR minnu bɛ mais an ka to an ka CDR in de kɔnɔna la k'a dilan an ni CDR tɔw ka baara min kɛ an bɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ka kan kelen fɔ an bɛ ka so parce que an ye jɛkulu kelen mɔgɔw ye an bɛɛ bɛ se ka kan kelen fɔ mais an tɛ jɛkulu kelen mɔgɔw ye an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mais moi je pense que jɛkulu kelen mɔgɔw a bɛɛ bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'a ye jɛkulu kelen ye voilà donc CDR mɔgɔ minnu n'u bɛ CDR comité CDR France kɔnɔna la ne b'a ɲini u fɛ u kana taa fara comité wɛrɛ si kan c'est pas que je suis contre les autres comités non c'est pas ça mais a ye nin comité in de membre ye a y'aw jija comité in de kana taga bɔgɔ fɛ ko a cira parce que o de bɛ olu da olu minnu tun b'a kɔnɔna la a caman o bɛ ka o de fɔ ko CDR ko o y'a bannen CDR ma ban dɛ CDR tɛ ban o non CDR tɛ ban Arasiba ci yɛrɛ ye fanga di CDR de ma kabini fɔlɔ min fɔra a ye k'an bɛ groupe sigi tɔgɔ la Siraba ko non yana ka Siraba sigi a y'a kɛ CDR ye a ye CDR comité yɛrɛ ta yan comité ko mankan wulila Faransi waati min na a ye video min kɛ ka bila bi n y'a ye Bala yɛrɛ ka page sanfɛ a ye mun de fɔ an ye a ko a ye comité caya maintenant ko bɛɛ na kun bɛ dɔn n'an bɛ taa ɲɛ n'an bɛ taa bɛɛ nana ko min na a bɛ dɔn bon an ma se o kɛnɛ an ma se o ma bi yan. Voilà les amis, c'est ça la vidéo de ce soir. J'ai eu à faire et je m'bao bela jelenfo au femme belini kan wati na m'bao bela jelenfo. Mais arasi junior fitini i juka mise neka kola mbo finyana de. Arasi junior fitini i nga photo bla i ka video mina ko busa bi pour avertissement i ka avertissement i ba ta kado i jura. Iti se kane averti hali mogo minte e c'est de kola o se kane averti. Ibi juta kaboe. Danga de